Ayan guys. Magluto tayo ng chop suey. Ayan. Simpleng chop suey. Ang nilagay natin dyan, atay at inihaw na liempo. Ayan. Yan ang halo natin sa ating chop suey. Lagyan lang natin ng asin unti kasi lagyan pa natin siya ng toyo. Simpleng chop suey. Yan ang halo niya, lechon baboy, liempo, tsaka atay. Lagyan natin si Magic at si Bitsin. Ilagay na natin si chop suey. Marami na rin yan. 30 pesos lang yan guys. Chop suey. Lagyan natin toyo. Unti lang kasi meron na siyang asin kanina. Meron pang sira. Pan muna natin guys. 5 minutes. Ayan guys, tingnan na natin. Yun no. Sarap na yan guys. Ayan guys, luto na ang ating simpleng chop suey. Ginisa lang. Ayan. Yummy na yan guys. Yum, yum, yum. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.